हेल्पिंग हैंड मयूरभंज ट्रस्ट। जय जगन्नाथ। विश्व रक्तदाता दिवस उपलक्षे बारिपदार ब्लड बैंक तरफ मयूरभंजर विभिन्न स्वेच्छासेवी संगठन एवं बहुबार रक्तदान करथिबा रक्तदाता माननकु पुरस्कृत कराइतिला। आपण मान को भलिया आहुरी बहुत लोकन को सजाग होबार अछि, जागृति होबार अछि, जहा फळले कि एई भलिया प्रोग्राम सक्सेसफुल होबा सहित समाज रे रक्तर अभाव रहिबनी। हमर टार्गेट हला 100% वॉलंटरी नॉन रेम्युनरेटेड रेगुलर ब्लड डोनर होबा दरकार। ता माने जेते बेले कोनोसी पेशेंट हॉस्पिटल और ब्लड बैंक को आसीबो ताको बिना एक्सचेंज रे सुरक्षित रक्त मिल परिबो। मु आपन को सिंपल एग्जांपल दे गोटे बुझौची। काली मो पाखरे एबी स्टॉक थिला मात्र 3टी यूनिट। 3टी यूनिट रो 2टा यूनिट मु रखिली इमरजेंसी पेशेंट केते बेले कोन दरकार हेबे 2 यूनिट थाउ, गोटे यूनिट मु शो गली स्टॉक। जने जर्नलिस्ट बंधु मते फोन करले आपन ब्लड बैंक सामने गंडगोल होची, फोन आसला। मु कहली मु तो ब्लड बैंक सामने रे ठिया आइछि, किछ तो पार्टी तो गंडगोल नै ना। गोटे एबी पॉजिटिव जने नबो आपन बी रखी एबी काई दोना। मु कहले आगे बी पॉजिटिव मो पाखरे 51 यूनिट अछि, एबी पॉजिटिव गोटे यूनिट अछि, मु केमि देबी मते फोन। जदि आमे जने जर्नलिस्ट जो कहउछंती ता माने निहति एजुकेटेड लोक सब बेले ब्लड को डिमांड करिया पूर्वरु आपन जानिया दरकार ब्लड आपन देइचंती कि केबे। जदि आपन जीवन काल भितर के ब्लड देइ नांती, यू डू नॉट हैव एनी राइट टू डिमांड फॉर वन यूनिट ऑफ ब्लड। बहुत समय बड़ बड़ लोक समस्त फोन आसे, बहुत प्रेशर सिचुएशन हैंडल करिया पड़े। वर्तमान खरा दिन आपन बिलीव करिवेनी आमे प्रति मास गोटे कैंप लिस्ट काढु, कैंप कैलेंडर लास्ट 5 वर्ष रे कोमान रक्तदान करचंती से ऑर्गेनाइजर मान को बारंबार फोन करू ताकि आपन गोटे कैंप आमे करि परबा। 20 हो 30 हो 50 हो किछि तो रक्त आसु। एति करिया सत्वे भी एई वर्ष हमर ओनली 35% वॉलंटरी ब्लड कलेक्शन, 65% रिप्लेसमेंट। एई वॉलंटरी कलेक्शन खाले से पिला माने आसी मते कहबे सर बालेश्वर रे ब्लड मिलुची, एठी हमकु ब्लड मिलुनी। तो ब्लड बैंक ऑफिसर हिसाब रे मु रक्त कलेक्शन करिवा सहित निजे मध्ये आज को 20 रक्त देई सारले। ता बाद मु कोन करिबो मु को जो हीमोग्लोबिन बाकी माने थैलासेमिया, सिकल सेल एनीमिया, हीमोफिलिया ए सब पेशेंट माने मेनली थैलासेमिया पिला से माने मासो को जन्मर 4 मास पाखु ब्लड नबा आरंभ करंती। प्रथम मास को थर लेखा ब्लड नियंती, बयस बढ़ी बढ़ी गले रक्त डिमांड आउरी बढ़ी बढ़ी जाय, तापर मास 2 थर 3 थर एबे समय ब्लड नियंती। किंतु सेही लोकर बापा मास को 2 थर ब्लड केम जानि परिबो। तो आमे हमर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड अनुसार जेते बेले हम पाखरे ब्लड अवेलेबल थाए आमे चेष्टा करू थैलासेमिया, सिकल सेल एमान को ब्लड दे दवा बिकॉज़ सेमाने सबुळे फ्रीक्वेंट डोनर आनि परिबे नाही। किंतु बेले बेले जेते हम पाखरे ब्लड रहुनी मे बी लाचार ताको ब्लड दवा बाथरूम के डोनर मागिया पड़ुछि। सेति में आपण मान को भलिया साहसी आ सहानुभूति व्यक्तिगत अनुष्ठान माने आगे आसिले भविष्य में आमे एई रक्तर अभाव को दूर करिया पारिए बोली मोर आशा तथा विश्वास। वर्तमान मु हमर ब्लड बैंक विषय किछि कहया चाहूछि। धन्यवाद समस्त धन्यवाद। वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे रे उपस्थित सभापतित्व करुवा डॉक्टर समेशा एडीएम मेडिकल विजय डीजीएम सुनील बाबू और समस्ते सामने बसी मोर ईश्वर एवं विश्व ईश्वर समस्त को नमस्कार। ईश्वर ये कहले रोग शଯ୍या पड़ी था, डाक्तखाना बेड उपर पड़ी था, से ईश्वर को खोजु था एवं ईश्वर को अवतार नहीं प्रथमे आसंती डाक्तर प्रेस्क्रिप्शन लिखि दियंती डॉक्टर ये रक्त आवश्यकता अछि किंतु रक्त मिलिबो को रक्त मिलिबार कोनोसी मैजिक नहीं जहाँ समय सर कहते आमे जदि रक्त दान करिबा ताहाले ही रक्त मिलिबो। तेरे रक्त दान करिया पई हेले आमे गो मनुष्यरो ईश्वर होबा पड़िबो। तेणु किंतु आमे कहे आमे तो ब्लड देई पड़ी आसबे हमको ईश्वर किए कहला किंतु आमे आसिला परे जेते बेले जने
ଅସୁସ୍ଥ ଲୋକକୁ ଆମର ବ୍ଲଡ଼ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଡାକ୍ତର କହନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଫ୍ ଅଛ। ସେ ପ୍ରକାନ୍ତରେ ପରୋକ୍ଷରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଯେ ମୋତେ ଯେଉଁ ଲୋକଟି ବଞ୍ଚେଇଲା ରକ୍ତଦାନ କରି ଯାହା ଦେହରୁ ରକ୍ତ ନେଇ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି ସିଏ ହେଉଛି ତୁମର ଈଶ୍ୱର। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ହେଉ ପରୋକ୍ଷରେ ହେଉ ମଣିଷର ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇଥିବା ଗୋଟେ ମଣିଷର ଜୀବନ ବ୍ରତ କରିଥିବା ମଣିଷ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ। ଆକାଶରେ ଆସିବ ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ମୋତେ ଈଶ୍ୱର ଡାକିବେ ମୋ ମନ୍ଦିରକୁ ଆ, ମୋତେ ଅତିଥି ଡାକିବେ ତାଙ୍କ ଟେବୁଲ ଉପରକୁ ଆ, ମୋତେ ଜଣେ ନର୍ତ୍ତକୀ ଡାକିବ ତା ଗଭାରେ ବସିବା ପାଇଁ, ସମସ୍ତେ ମଣିଷ ଭିତରେ ଦିବ୍ୟତାର ଆବଶ୍ୟକ। କହୁଥିଲେ ସାର୍ ଯେ ଗୋଟେ ବ୍ଲଡ୍ ସିଏ ଲୁଚେଇକି ରଖିଛନ୍ତି କାହା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରଖିନାହାନ୍ତି, ସେ କାହା ପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ଆସିଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟାକୁଳ, ଆମେ କେମିତି ଭଲ କାମ କରିବା। ଭଲ କାମ କଲେ ଆମେ ପ୍ରଶଂସା ଚାହୁଁନୁ, ଯିଏ ଲୋକ ଆମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁ କେହି ଚାହାନ୍ତି। এবং ব্লড ডোନର ହିସାବରେ ଯେଉଁମାନେ ପଜିଟିଭ ବ୍ଲଡ୍ ରକ୍ତ ଗ୍ରୁପର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଡୋନର ଅଛନ୍ତି 30 ଥର ଅଧିକା, ଏବଂ ନେଗେଟିଭ ବ୍ଲଡ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଯେଉଁମାନେ 10 ଥର ଅଧିକା ଡୋନେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆୱାର୍ଡ ଦେବୁ। ତ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରିବି ହେଲ୍ପିଂ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଟ୍ରଷ୍ଟ, ଯେଉଁମାନେ କି 2024 ମସିହାରେ 4ଟି କ୍ୟାମ୍ପ କରିକି 85ଟି ରକ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି, 85 ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି। नेक्स्ट आपनकर नारायण सेवा ट्रस्ट बारिपदा, नारायण सेवा ट्रस्ट गेम को प्रतिदिन लोगों को प्रतिदिन यार भाई एसएससी सोसाइटी पीआर मेडिकल कॉलेज बारिपदा मु कहबी हमर जो पीआर मेडिकल कॉलेज रो यूजी स्टूडेंट्स अछंती प्रति वर्ष माने ब्लड डोनेशन कैंप करंती 2024 रो हम ट्रेंड करिछु कि प्रति वर्ष डॉक्टर्स डे पूरा जुलाई 1 रे पड़े, जेथे हमर एमबीबीएस स्टूडेंट प्लस आमे की डॉक्टर्स अछु समस्त मिसी की गोटे रक्तदान शिविर करू, सेथे आमे समस्त ब्लड दउ। गत वर्ष 130 यूनिट कलेक्शन हेतिला, तेणु हमर जो एक करथिले 135 यूनिट कलेक्शन हेति दिनिटी कैंप हेतला 283 कलेक्शन हेति। पॉजिटिव लास्ट 37 वन एक्टिव प्रोडक्ट ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯ ಪುತ್ರ ಪ್ರೇರಣಾ ଦେଇଥିଲେ ମୋତେ ସମ୍ରାଟ ସାର୍, ତାଙ୍କ ପରେ ମୁଁ ଚୁରି ଚିର ଋଣୀ ରହି ତାକୁ ପଛକୁ ରହିଥିଲେ ଅମର 37 ଯୋଉ ଦେଇଛନ୍ତି ଭାଇ ସହିତ ତାଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ମୁଁ 25 ଥର ଖଣ୍ଡେ ଦେଇଛି। ଆମର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଓଡ଼ିଶା ଯେତେବେଳେ କୋଭିଡ ସମୟରେ ଦିବସ ଅବସରରେ ସମସ୍ତ ରଥଯାତ୍ରା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ସାର୍ କହୁଥିଲେ ଏହାର ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ, ଭଗବାନ କହୁଛ ବିକଳ୍ପ ନଥାଉ, ତେବେ ନ ହଉ, ତେଣୁ ଏମିତି ଆମେ ସୁସ୍ଥ ରହିଥାଉ ଏବଂ ରକ୍ତ ବହୁଥାଉ ଏବଂ ଜୀବନରେ କୌଣସି ପୁଣ୍ୟ କରିବାର ଯଦି ଗୋଟେ ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିଛି ଆମକୁ ରକ୍ତଦାନ କରିବା, ଏଇଟା ମଣିଷ ପାଖରେ ରହିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଆଜି ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ସମସ୍ତେ ଆସି ଏଠି ରକ୍ତଦାତା ଆଗାମୀ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ସାରଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ରକ୍ତଦାତା ଦିବସରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ମାନେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେମିତି ଚାଲୁ ରହିଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ସ୍ପିଡ଼ରେ କଲେ ସାର୍ ଯେଉଁ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି 95% ଅଛି, ଆମେ ତାକୁ କେମିତି ଆଗକୁ ନେଇପାରିବା 55-65 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇପାରିବା,
से दुबारे इंडिविजुअली प्लस हम जब ग्रुप करी कमांड भाବୁଛି ଜନ୍ମଦିନ ଆମେ ବ୍ଲଡ୍ କ୍ୟାମ୍ପ କରୁଛୁ ବୋଧେ ଭାବୁଛି 4 ଜଣ ବୋଧେ 5 ହଉନି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସମସ୍ତ ଜନ୍ମଦିନରେ 10 ହଉ 15 ହଉ 20 ହଉ 5 ହଉ ଟିକେ ସମସ୍ତେ କରନ୍ତୁ ନିଜକୁ କଲେ ଖୁସି ଲାଗେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ହବ ଠିକ ଅଛି ଭାବି ସମସ୍ତେ ଆର ଥରକୁ ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି କରିଥିବେ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛି ବାକି ସକାଳୁ ତ କହିଛନ୍ତି କଲେଜ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ନେଇଯିବା ବର୍ଷିକା ନେଇଯିବା ତାଙ୍କ ଆଣ୍ଡର 34ଟି କଲେଜ ଅଛି ଆମେ ବର୍ଷିକା ପରେ ନେଇଯିବା ତାଙ୍କୁ ଡାକିଦେବା ମିଟିଂ ଆଉ ଆମେ ଯାଇକି ସେ ବସିଯିବା ମିଟିଂରେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ କରିଦେବା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଭଲ ସପୋର୍ଟରେ ଆସିଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ଏଇ କେବଳ ଆମେ ଆଗେଇ ନେବା ତାଙ୍କ ଆମେ ଆଉ କିଛି ଆଶା କରିବା ନ କରିବା ଆମେ ବ୍ଲଡ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ସ୍ମୁଥଲି ହେଇଯିବ ଗୋଟେ ଲୋକ ଆସି ନିଜେ ଆସିକି ନିଜେ ନେଇଯାଉ ଫ୍ରି ଯେଉଁଟା କହୁଥିଲେ ଯେ କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା ନ କରୁ ବ୍ଲଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆସିଲା କାଗଜ ଦେଲା ନେଇକି ପଳେଇଗଲା ସେଇଟା ହଉ ବାକି ତ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁ କ'ଣ କେମିତି କରୁଛୁ ସେ ଲାଇନ୍ରେ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ତା ମାନେ ହେଇଯାଉ ଯେ ମୁଁ ଗଲି ମୋତେ କାହାକୁ ଫୋନ୍ କରିକି ହେଲାନି ବ୍ଲଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗଲି ବ୍ଲଡ୍ ଦେଇଦେଲା এইটা তোমার আশা রাখছি সমস্ত ফুলফিল হব বলে আশা করছি আর জন্মদিন সমস্ত বাইকটা আমাদের বহুত ব্লড ମୁଁ ଆଜି ବିଶ୍ୱ ରକ୍ତଦାତା ଦିବସ 2025 ଅବସରରେ ଶପଥ ନେଉଛି ଯେ ମୁଁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ରକ୍ତଦାନ କରିବି ଭାରତରେ ରକ୍ତଦାନର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଅନୁଭବ କରି ମୁଁ ନିୟମିତ ଦେୟମୁକ୍ତ ଓ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ରକ୍ତଦାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୋର ପରିବାର ସାଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସହକର୍ମୀ ତଥା ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବି ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦଉଛି ମୁଁ ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦଉଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ କେହି ରକ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛି ମୁଁ ବିନା କୌଣସି ଲୋଭ ଓ ବାଛ ବିଚାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ରକ୍ତଦାନ କରିବି ଆମ ସମାଜରେ ରକ୍ତ ଅଭାବରୁ ଯେପରି କାହାରି ଜୀବନ ହାନି ନ ହୁଏ ସେଥିପ୍ରତି ମୁଁ ମୋର ପ୍ରଗାଢ଼ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିବି ଧନ୍ୟବାଦ।